বাচ্চারা কেমন আছো? আজ আমরা 1 থেকে 10 শিখব। চলো শুরু করি। 1 1 Number 1 1 sun 2 2 Number 2 2 birds 3 3 Number 3 3 balloons 4 4 Number 4 4 flowers 5 5 Number 5 5 apples 6 6 Number 6 6 fishes 7 7 Number 7 7 stars 8 8 Number 8 8 balls 9 9 Number 9 9 butterfly 10 10 Number 10 10 ice creams Thanks for watching. আরো ভিডিও দেখতে লাইক, সাবস্ক্রাইব আর বেল আইকন প্রেস করো। বাই বাই।